मुसलमानों ने बहिरा रोम में ईसाइयों पर अपने हमले जारी रखे। रोड्स का जजीरा फतह किया गया, सिसली पर बार बार हमले किए गए और क़िब्रस को मुस्तहकम किया गया। अब जमाना और तारीख बदल चुकी थी। दुनिया एक नई फौज और एक नई सल्तनत का उरूज देख रही थी। मुसलमान नेवी अब पहले जो बुनियादी तौर पर ऑपरेशंस किया करती थी कुस्तुनतुनिया के साहिल के आसपास, अब वो फैलकर बहिरा रोम के उन समुद्रों में भी हमले कर रही थी जो अफ्रीका के सामने थे। हजरत माविया के इंतकाल के वक्त मुसलमान नेवी में 1600 से जायद बड़े बहरी जहाज थे। ये इससे पहले दुनिया ने इतनी बड़ी नेवल फोर्स नहीं देखी थी। मुसलमान अब जहां खुश्की पर अल्लाह के फजल से हुकूमत कर रहे थे, अब दुनिया के समुद्रों पर भी मुसलमानों की हुक्मरानी थी। यूरोपियन नेवीज अपनी अपनी बंदरगाहों में बंद होकर रह गई थी या सिर्फ साहिल के करीब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थी, जबकि मुसलमान नेवीज पूरी दुनिया में उनके रास्ते खुले हुए थे। हिजाज, इराक से लेकर पूरे फार ईस्ट तक मुसलमान नेवीज अपने सफर करती थी और दूसरी तरफ बहिरा रोम मुसलमानों की हुक्मरानी में था। ये तारीख के वो अजीम तरीन दौर थे कि जहां मुसलमान एक तरफ हिजाज से निकलकर सेंट्रल एशिया और ऑक्सस दरिया पार करके चीन की सरहदों से टकरा रहे थे, दूसरी तरफ मुसलमान नेवी उस वक्त के तमाम बड़े बड़े समुद्रों पर हुक्मरानी कर रही थी। इस अजीमुश्शान दौर को, ये खिलाफत राशिदा के फौरन बाद आने वाला ये वक्त, हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये दौर, जिसमें मुसलमानों की फतूहात अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। हजरत अमर बिन आस जब मिस्र के गवर्नर थे तो आपने अपने दस्तों को अफ्रीका की तस्खीर के लिए भी भेजा। पहले आपने अपने कमांडर उक़बा बिन नाफिक को सूडान की तरफ रवाना किया, लेकिन सूडान में बराह रास्त जंग नहीं हुई और वो उक़बा बिन नाफिक जल्दी वापस आ गए। इसके बाद आपको मगरिब की तरफ रवाना किया गया और उक़बा बिन नाफिक का ये मशहूर वाक़या है कि तमाम इलाकों को फतह करते हुए जब ये अटलांटिक ओशन पे पहुंचते हैं, जिसको बहरे जुल्मात कहा जाता है, तो अपना घोड़ा समुंदर में दाखिल कर देते हैं और यहाँ पर अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह, अगर ये समुंदर मेरी राह में हायल ना होता तो मैं इससे भी आगे जाके तेरी राह में जिहाद करता। उक़बा बिन नाफिक के इसी अमल को अल्लामा इकबाल ने अपने इस खूबसूरत शेर में, जिसमें उन्होंने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने का जिक्र किया है, वो इसी वाक़े की तरफ नुमाइंदगी करता है। जब हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होता है 73 बरस की उम्र में, आप फुस्तात में थे, वो शहर जो आपका अपना आबाद किया हुआ था। इंतकाल के वक्त आपकी आखिरी दुआ अल्लाह ताला से यही थी कि मालिक, मैंने अपनी जान पे बहुत जुल्म किया, अगर आपने मुझ पर करम और रहम नहीं किया तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के तमाम अदवार आपकी आंखों के सामने थे। आपने अपने बेटे से एक तफसीली गुफ्तगू की इंतकाल से पहले, जिसमें आपने मौत की सख्ती और आने वाले वक्त के हवाले से उनको नसीहतें की। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो उस वक्त मक्का भी फतह नहीं हुआ था। जब आपका इंतकाल होता है तो चीन की सरहदों से लेकर यूरोप तक खिलाफत इस्लामिया फैल चुकी होती है और इसको फैलाने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। एक तरफ मगरिब में जब मुसलमान यूरोप की तरफ फैल रहे थे और पूरा शुमाली अफ्रीका, मिस्र और सीरिया फतह किया जा चुका था, उस वक्त मशरिक की सिमत इराक से निकलकर मुसलमान ईरान और खुरासान की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आपको याद होगा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत साद बिन अबी वक्कास को ईरान प्रॉपर के अंदर हमला करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन दौरे फारूकी ही में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुजाहिदीन को इजाजत दे दी कि ईरान के अंदर दाखिल होकर यज़दगर्द बादशाह का ताक़ुब भी करें और उनकी आखिरी कमर तोड़ दी जाए। कादसिया के बाद जो सबसे बड़ी जंग मुसलमानों ने अहद फारूकी में लड़ी, वो जंग नेहावन थी, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े ईरानी सूरमा मारे गए और ईरानी कमांडर हुर्मजान गिरफ्तार होता है और उसको मदीने लाया जाता है। यहाँ पर वो मशहूर वाक़या है कि जब हुर्मजान को मुसलमान मस्जिद नबवी शरीफ में लेकर आते हैं तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन पर सो रहे होते हैं। हुर्मजान मुसलमानों से पूछता है कि तुम्हारे सरबराह कौन है, कहाँ हैं? मुसलमान उससे कहते हैं खामोशी से बैठ जाओ, और थोड़ी देर के बाद उसको इशारे से बताते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन पर सो रहे होते हैं। इस पर हुर्मजान कहता है कि उमर, आप इंसाफ करते हैं इसलिए सुकून से सोते हैं, हमारे बादशाह जुल्म करते हैं इसलिए उनको
قلعوں میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھتے ہیں تو ہرمزان سے بات چیت شروع ہوتی ہے۔ ہرمزان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے چونکہ اس نے مسلمانوں کو بہت خون بہایا تھا۔ ہرمزان ایک چھوٹی سی چال چلتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی منگواتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے پانی پینے سے پہلے آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر اس کو امان دیتے ہیں کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہرمزان نے اس پانی کو زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ اب آپ مجھے امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر جلال میں آتے ہیں لیکن اپنے وعدے کا پاس کرتے ہیں۔ بعد میں ہرمزان مسلمان ہو جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طویل وقت گزارتا ہے اور پرشین کیمپین میں ان کے مشیر کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہا۔ اسی دور میں مسلمانوں نے ایران فتح کیا اور خراسان کی طرف پھیلنا شروع ہو گئے۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ ایک دفعہ پھر رک گیا۔ مسلمانوں مملکت میں انتشار پھیل چکا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اس کو سنبھالا تو دیا لیکن مزید کوئی بہت بڑی بڑی فتوحات نہیں ہو سکی۔ ساتویں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے شاندار جرنیل عطا کیے کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ قتیبہ بن مسلم اسی دور میں چین اور ماوراء النہر کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ محمد بن قاسم سندھ کی فتح کے لیے آئے اور موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد اسپین اور یورپ کی فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ آج کے دور میں جب مغربی طاقتیں مسلمانوں پر ہر طرف سے غلبہ پانے کی کوشش کر رہی ہیں اور مسلمان پچھلے کئی سو سال سے پھنسے ہوئے ہیں، یہ انتہائی عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ ایک دور یہ بھی تھا کہ جب پورا یورپ مسلمانوں کے خوف سے دہشت زدہ تھا۔ مسلمان فلیٹ یورپ کے آس پاس گھومتا پھرتا تھا اور کسی رومن فلیٹ کو یا یورپین فلیٹ کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ اٹلی کے نیچے سسلی پر مسلمان 200 سال حکومت بھی کرتے رہے آنے والے وقت میں۔ علامہ اقبال نے سسلی پر ایک مرثیہ بھی لکھا ہے کہ جب وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا اور ان کی تاریخ ختم کر دی گئی۔ اسی طرح اسپین، پرتگال اور فرانس کے جنوبی حصوں پر حتیٰ کہ سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ تک مسلمانوں نے اپنی کالونیز بنا لی تھیں۔ یہ بات ہماری تاریخ میں بچوں کو پڑھائی نہیں جاتی لیکن ناقابل یقین لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اگر قسطنطنیہ پر اپنے اتنے وسائل نہ لگاتے تو شاید پورا یورپ مسلمان ہو چکا ہوتا۔ لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی کیونکہ اللہ نے بھی عیسائیوں کو قائم رکھنا تھا کہ جب تک یہ طاقت کا توازن اللہ کی اس دنیا میں نہ رہے اس وقت تک یہ شر و خیر کا کھیل جاری نہیں رہتا۔ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم ان تمام فتوحات کی بات کریں گے جو مسلمانوں نے یورپ میں کی، ہندوستان میں کی اور ایشیا وسطی